Welcome back to In Goa News. Goa's traditional taxi operators are raising alarm over the growing presence of the app-based cab services. On Friday, union leaders met with South Goa MP Captain Viriato Fernandes, demanding urgent intervention. Here's a ground report. A delegation from the North and South Goa Taxi Union met with South Goa MP Captain Viriato Fernandes, submitting a memorandum demanding protection for local taxi operators. The unions argue that unchecked entry of migrant-operated app taxis is threatening the livelihoods of local Goan drivers. They've called for taxi permits to be prioritized for NIS Goamka's native Goan and stricter regulations on ride-hailing platforms. But the unions warn that without action, traditional taxi operators could face economic displacement, while unchecked app services may raise safety concerns for passengers. जेन्ना एक टुरिस्ट येतालो हांव त्या खातीर तांकां एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा म्हणटा ते टॅक्सीवाले तांकां एअरपोर्टार जावं पोर्टार वा रेल्वे स्टेशनार रिसीव करताले तांकां भोंवडायताले सगळ्याक घेवन तांकां दाखयताले गोंय हांगा वचा वो गांव बरो उमके कडेन आनी कितें आसा उमके कडेन आमचे मंगेशी टेम्पल आसा ओल्ड गोवा चर्च आसा आनी खंय बीच आसा दे यूज टू बी द एम्बेसेडर्स आनी ते टुरिस्ट परते वेताले आनी दुसऱ्या लोकांक सांगताले गोवा इज अ ब्युटिफुल प्लेस दुसऱ्यांक हाडटाले सो दे वर द मेन स्टेक होल्डर्स आयज असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की ह्याच सेम एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा तांकां चोर म्हणटा कोण हे सरकारान बसतात पळय ते लोक मिनिस्टर तांकां माफिया म्हणटात दिस इज द सॅड पार्ट बट इट इज नॉट सरप्रायझिंग कित्याक सेम मिनिस्टर नेवीक पासून माफिया म्हणटा सो समवेअर वेरी शॉर्टली एक रेव्होल्युशन येतले आनी हेच एम्बेसेडरनी ह्या मिनिस्टरांक आनी कोण पळय तांकां एक्यूज करता आनी चपलांनी मारतले तांकां आय एम ऑन रिकॉर्ड they will have to bear the brunt of the anger of these taxi operators जे दीस रात मेहनत करता आनी जोडटा आपणाचे फॅमिलीक पोसपाक आयज तांकां चोर म्हणटात दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिझम आय वॉन्ट टू आस्क फॉरगेट गव्हर्नमेंट TTAG, have you taken the taxi operators being the main stakeholders into consideration? Tanche problem solve karpak TTAG members, have they taken any interest? They should sit with the taxi operators. Try to solve the problem before promoting all these app based and saglan. खूप गेल्यात न्हू आमी टॅक्सीकार खूप सफर जाता पण आयज आमी खंय जाल्यार एक आवाज आमचो काडून केलो न्हू हो बीजेपी सरकारनो आमचो आवाज दामता ताका लागून आमी कॅप्टन विर्यातोशीन येयले एमपीसीन कित्याक हिंगा गोंयांत दामता जाल्यार आमचो डेल्ली आवाज कित्याक हेजेन पयलो 3 फावटी सरान न्हू आवाज आमचो डेल्ली उबारलो कित्याक आमकां आयज न्हू रोहन कावंटी टुरिझम मिनिस्टर जो आहा तेणे आयज आमकां टुरिझम स्टेक होल्डरांनी आमकां भायर मागयल्ले आहा आमी टुरिझम स्टेक होल्डर सगळे कडेन आहा तर आयज आमकां कित्याक भायर मारले आमकां कॉन्फिडन्स कित्याक घेवना वॉटर स्पोर्ट्स घेतले हॉटेल्स घेतले शेक्स घेतले रेस्टॉरंट आनी ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर्स म्हूण घेतल्या आयज आमी स्टेक होल्डर्स ट्रॅव्हल एजन्सी एग्रिगेटर स्टेक होल्डर्स न्हू सो हेजेर जो आहा न्हू तो मातसो निशोध करपाक आमी स्टेक होल्डर्स म्हूण सांगपाक हे आमी आयज प्रेस घेतला आनी कॅप्टन विर्यातो सराक आमी मेळपाक येयल्ले ओके आनी हो आवाज सीएमाकूय पावो आनी बीजेपी कार्यकर्त्यांकूय पावो की आमी कितले पासून आमी हे आहा ते सफर जाता ते आमी कित्याक आमचे जायते जे उद्दिश्ट आयिल्ले न्हू ते आमी आमचे ओन आमी ताणटा जे आमचे जे येता ती सगळीं घालता ती सो हेच्या मुखार आमचे आनी आमचे मेन एम म्हणटा ते आमी एपाक म्हणटा ते आमी केन्नाच जॉयन जावचे ना सरकारान आमकां गॅजेटेड ऑफिशियल रेट आमकां दिल्ली आसा ते रेटीन आमी गाडयो चलयता आमी कोणाक ओव्हरचार्ज करिना सपोज ओव्हरचार्ज करीत जाल्यार ताका कंप्युटर ऑथॉरिटी आसा थंयसर कोणाक जर ओव्हरचार्ज केला तेणी कंप्लेन करूंक जाता दुसरे आतां एप बेस्ड गाडयो आसा पळय ते 30% अंडर चलयता तांकां कशें परवडटा आमकां खबर ना सरकार आमकां एक रेट दिता जाल्यार एकूच कॉमन रेट करात तेजेर आमी गाडयो चलोवंक रेडी आसा सगळे जाण आतां एमपीन तुमकां कितें दिलें एश्युरन्स एमपीन आमकां सांगला की तुमचो आवाज आसा तो आपूण भक्कम आवाज आहा तुमचो बरो आसा सगळे जाण तुमी अशेंच एकठांय रावा आनी आपूण उलो मारता केन्नाय तुमी या